जय जय जगन्नाथ नमस्कार जेना विजन आपण मानको स्वागत करुछि। आसंतु जीवा देश विदेश रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्वर आज रही कौन पाणीपागर मुहूर्त आसंतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पकेनबा। हाँ दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशा रे कलबल करुछि गरम एवं झांझी चाचिरे अस्तव्यस्त लगुछि जीवन एवं भीषण गरम ता संगक गुड़गुड़ी एवं एथि मध्यरे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वर्तमान सहर गुड़िक खरारे सिझुछि एवं अत्यधिक गरम किंतु यह फल एक सुंदर खबर सामना को आसी पुणी काल बैशाखी 8 घंटा भितर काल बैशाखीर तांडव रचिब ओडिशा एवं जा अपडेट खबर सामना को आसी दर्शक बंधु आमे आपण को कहूँ वर्तमान जो खरा एवं गरमर आश्वस्त मिली एवं बा भल खबर सामना को आसुची ओडिशार आदिवासी माने एक शुणिले बहुत खुशी लगिबो एवं टेम्परेचर निश्चित कमिबो एवं काल बैशाखी वर्षा हबार संभावना थिबारु आसंतु पूरा वीडियो पर नजर पकई नबा। आसुची बड़ वर्षा 2 दिन छेचिबो राज्य रे किछि दिन हला तापमात्रा ऊपर मुआ रही किंतु एभली परिस्थिति रे शनिवार पश्चिम ओडिशा रे प्रबल खरा अनुभूत होउछि किंतु शनिवार दिन 2:30 सुधा संबलपुर रे तापमात्रा 42 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। एही परिप्रेक्षी रे शनिवार टारू 4 दिन पई राज्य रे विभिन्न हीट वे वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंतु दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु आपण मानको आसंता 19 एवं 20 तारिख रे राज्य किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रही नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती मध्य शनिवार सूचना देइछन्ते। एने राज्यवासी को खरारु टिके आश्वस्ति मिलिबो बोली सूचना देइछन्ते। राज्य रे सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जिले में वर्षा हेबार संभावना रही बेले पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर अन्य पक्षरे आसंता 4 दिन राज्य में हीट वे जारी रहिबो। एने झारसुगुड़ा संबलपुर कलाहांडी पई रेड वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आसंता 3 घंटे उपकूल ओडिशा रे वर्षा एवं यही नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दी जिला गुड़िक को वर्षा प्रबल ने वर्तमान जा अपडेट खबर सामना को आसी बड़ खबर 3 घंटा मध्य काल बैशाखी वर्षा 8 जिला को वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एठी पाणीपाग नहीं बड़ खबर उपकूल ओडिशा रे वर्षा संभावना प्रबल ग्रीष्म प्रभाव मध्य पाणीपाग को नहीं आसिबा बड़ खबर काल बैशाखी वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। आगामी 3 घंटे काल बैशाखी वर्षा अलर्ट जारी कला पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। हाँ सामना को आसुछि प्रबल खरारे आश्वस्त आनिबो काल बैशाखी वर्षा आसंता 3 घंटे उपकूल ओडिशा रे वर्षा हेबो। एने नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा सूचना मध्य दिया जायछि। उपकूल ओडिशा रे जिला गुड़िक काल बैशाखी हेबो। पवनर बेग कमिबा सहित किछि स्थान रे प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। घड़घड़ी भी होई पारे जो 8टी जिले में वर्षा आशंका रही वर्तमान जा अपडेट खबर सामना को आसुछि उपकूल ओडिशा रे 8टी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। पवनर बेग 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे बहिबार संभावना अच्छी। आमे आपण को कहि रखुछु उपकूल ओडिशा रे 8टी जिला हेउछि पुरी जगतसिंहपुर कटक खोर्धा केन्द्रापड़ा बालेश्वर जाजपुर और मयूरभंज। एही जिला गुड़िकर किछि स्थान रे प्रबल वर्षा जो हेबा नहीं पाणीपाग विभाग तरफ मध्य आकलन करा जायछि। वर्तमान 8टी जिला काल बैशाखी को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि। अधिकांश अंचल रे वर्षा हेबो बोली खबर मिलिछि। वर्षा सहित घड़घड़ी मध्य हेबो। एहा सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे काल बैशाखी पवन बहिबो। किछि स्थान रे पवनर बेग संभव अधिक रही पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्षा अलर्ट 8 जिले में
ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଥିବାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ତେଣୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି କରାଯାଇଛି କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ବା ଏଇଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ବର୍ଷାକୁ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀରେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଖରା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲା ଖରା, ତା ଖରାରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଖରାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହିଥାଏ ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ମୁନ୍ଦେ ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁରକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାହା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 19 ଆଉ 20 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଖରା ଏବଂ ଗରମ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ୍ତ ରହୁଥିଲା ଅଧିକା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ସେଲସିୟସରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଭଳି ଖରା ଆସିଛି, ଖରା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଗରମ ରହିଥିଲା, ଉତ୍ତପ୍ତ ଗରମ ରହିଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହିତ ଖରା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗରମ ହେଇଥିଲା। ଏ ଗରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ହେବ। ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ, ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କାଳବୈଶାଖୀ ଯଦି 48-8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନିଶ୍ଚିତ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ, ସେହି ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ପବନର ବେଗ କେତେ କିଲୋମିଟର ପବନର ବେଗ ବହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଯେଉଁଭଳି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖରାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି ଏବେଳେ 19 ଆଉ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଛନ୍ତି ମନୋରମା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଗରମର ସିଝୁଥିଲେ ତାହା ଏକ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତା ଆରାମ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି, ଦିନ ରାତିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେମ୍ ରହିଛି। ଦିନ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହେଲା, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା।